السلام عليكم. غادي نهضروا دابا سيدي على لا باز سيلندريك. دونك لا باز سيلندريك خاصك تعرف بلي ان هاد لا باز سيلندريك كوم لا باز كارتيزيان الي اورثونورمي ديريكت. دونك لا باز سيلندريك هي بكل بساطة او او في او زد. شوف غادي نرسم عاوتاني هداك الشيء اللي رسمت ديجا. دونك نجي هنايا واحد لو سيلندر، le point M il est quelque part là. Donc ça c'est tout simplement euro. هذا c'est E phi وهنايا c'est EZ. Donc هذا OX Y Z. La base cylindrique هي هذه، هي euro E phi EZ. خاصك تعرف بلي انه euro perpendiculaire مع E phi perpendiculaire avec K ou la EZ parce que Z c'est K. Donc EZ راه هو K. Donc هذه هاد la base elle est directe, c'est-à-dire que عندنا هاد la permutation circulaire. donc عندي euro عندي E phi عندي EZ او لا K بحال EZ بحال K. Donc la permutation circulaire c'est comme ça, c'est-à-dire que فاش كدير نتا euro vectoriel E phi كيعطيك EZ، ولكن ما تنساش راه لو برودوي فيكتوريال est anticommutatif، c'est-à-dire que فاش كندير انا E phi vectoriel euro فهاد الشيء كيعطيني ناقص EZ. donc parce que c'est au contraire de la permutation circulaire. donc E phi vectoriel euro شوف السهم فين داير. donc كنزيد هاد لو سين موان donc كيعطيني ناقص EZ etc. donc là بغيتي donc E phi vectoriel EZ rah automatiquement ça va donner euro. par exemple euro vectoriel EZ ça va donner moins E phi. donc ça dépend. donc si M se déplace dans l'espace, donc voilà l'espace, et bien les vecteurs euro et E phi changent. عافاك فاش كان حنا كنكتبو des vecteurs il ne faut pas oublier هاد les flèches هادو اللي كاينين فوق les vecteurs. donc les vecteurs euro E phi changent. donc puisque هاد les vecteurs E phi euro changent يعني هاد لا باز كتحرك. يعني فاش لو بوين ام باغ اكزومبل تيكون هنايا راه اورو بغا يولي هنايا الوغ كو او في غادي يولي هنايا و كا هو هذا ياك. يعني راه تلاحظوا بلي انه هذا شونج مي لو كا il reste le même il reste le même parce qu'en effet c'est le point commun entre la base cartésienne et cylindrique. وقلنا que la base cartésienne elle est fixe donc كلها fixe. Et donc puisque Q est fixe alors que tous ces trois vecteurs sont fixes, donc K puisqu'elle est fixe, et puis وبما أنه K le point commun entre la cylindrique et la cartésienne, donc K qui est fixe بالنسبة la cylindrique, mais E phi et euro il change. donc il a كل هاد الجوج على الأقل تشونجاو تنقولوا بلي أنه لا باز كلها كتحرك، يعني تنسميوها اون باز موبيل كتحرك متحركة. les vecteurs euro et E phi changent. donc la base qui est tout simplement euro E phi EZ et quoi est tout simplement est une base mobile بحال التليفون موبيل كتي معك يعني كيتحرك au contraire du téléphone fixe اللي كيبقى في الدار ما كيتحركش، والتليفون فيكس تيبقى في الدار صافي ما كيتحركش. فوالا دونك غادي نقول هنايا contrairement يعني ضد عكس la base contrairement à la base cartésienne
qui est tout simplement IJK. La base cartésienne كذلك كنرمزوا لها بهكا ب EX, ب EY et EZ. Voilà. C'est la même chose. À deux, ce sont juste des notations. Donc, elle dit que la base mobile, on peut dire, donc elle dit c'est une base fixe. Voilà. Donc la base cartésienne, elle dit fixe. Contrairement à la base cartésienne, qui est fixe. On peut dire aussi, on peut dire mobile, on peut dire base, base mobile, ou aussi base locale. Et elle est locale en M, c'est-à-dire qu'elle est locale en M. يعني تابعة لاصقة في M، لاصقة فيه. يعني كيما يتحرك جا لهنا ولا هنا مسكين تتبقى لاصقة فيه ديك لاباز، تتبقى لصقة. شتي هاد لاباز سيلندريك الي لصقة، كتبقى لاصقة في لو بوان ام. يعني هذا كل ما كيهم لاباز سيلندريك. يعني من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا ريلاسيون اونتر لي كوردوني كارتيزيان اي سيلندريك.